बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो क्लास है वो क्लास 8 है। सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश एंड द टॉपिक इज़, ये आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ ए पोएम नंबर 6, दैट इज़ मर्सी। ये एक पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम है जिसका नाम मर्सी है। आप अपनी बुक खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 65, तो इस पर ये पोएम है मर्सी। तो हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे, आप ध्यान दीजिए अपनी बुक की तरफ। एक्ट्स ऑफ मर्सी आर गिविंग alms, care for the sick, and refraining from harming or punishing enemies and people in one's power. This virtue has been laid down in all religions. The nature and importance of mercy are summed up in the following extract from The Merchant of Venus. The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest it becomes. The throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. The attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God Himself. And earthly power doth then show like gods when mercy seasons justice. विलियम शेक्सपियर। तो ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम है जिसका नाम मर्सी है। आप देख लीजिए इसमें इसने क्या समझाने की कोशिश की है। लाइक acts of mercy are giving alms, care for the sick, and refraining from harming or punishing enemies and people in one's power. यानी रहम का काम होता है खैरात देना, गिविंग अलम्स, गरीबों में खैरात देना, केयर फॉर द सिक यानी बीमारों की देखभाल करना, एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम हार्मिंग पुनिशिंग एनिमीज एंड पीपल इन वंस पावर, और दुश्मनों को और लोगों को पुनिशिंग यानी पुनिशमेंट देने से दूर रहना। यानी अगर आपके बस में किसी को पुनिश देना है तो उसको माफ़ करना, दैट इज़ कॉल्ड मर्सी। दिस वर्चू हैज़ बीन लेड डाउन इन ऑल रिलीजन्स। यहाँ पे रिलीजियस लिखा हुआ है मगर यहाँ पे असली रिलीजन्स हैं। यानी ये जो वर्चू है, ये जो खूबी है, इसकी कदर जो है ये हर मज़हब में की गई है मर्सी की। द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी आर समड अप इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वीनस। और इसकी ये जो इम्पोर्टेंस है, इसकी ये जो अहमियत है, इसकी ये जो फितरत है, ये एक प्ले है बाय शेक्सपियर जिसका नाम मर्चेंट ऑफ वीनस है, उससे लिया गया है। तो इसमें ये सम अप किया गया है, इसमें इसका खुलासा किया गया है। तो हम नीचे पढ़ेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यानी रहम की खूबियों को हासिल नहीं किया जा सकता ताकत के बलबूते पर, ताकत से इस रहम को हासिल नहीं किया जा सकता। यानी जिस इंसान में रहम की खूबी हो वो उसे ताकत की बुनियाद पर हासिल नहीं कर सकता। It droppeth as a gentle rain from heaven. ये खूबी आ जाती हैं उसकी शाइस्तगी से, जैसे आसमान से बारिश आती है। Upon the place beneath it is twice blessed.
یہ آتی ہے نیچے زمین پر، یہ ہوتی ہے ایک دوہری رحمت، یعنی دگنی رحمت یہ ہوتی ہے. مرسی جو ہوتی ہیں وہ دگنی رحمت ہوتی ہے. اپان دا پلیس بریتھ اٹ از ٹوائس بلیسڈ. اٹ از بلیسڈ ہم دیٹ گیوز اینڈ ہم دیٹ ٹیکس. یہ کرتا ہے اس سے لطف اندوز جو لینے والا بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی جو یہ دینے والا بھی ہوتا ہے. یعنی یہ اس کے لیے بھی رحمت ہے جو یہ مرسی کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی رحمت ہے جو یہ مرسی لیتا ہے. ہو گیا یہ. اس کے بعد دا مائٹیسٹ از دا مائٹیسٹ اٹ بیکمز. ٹس جو یہاں پہ ورڈ ہے TIS, ٹس اٹ مین اٹ از اے کنٹریکٹڈ فارم آف اٹ از. سو ہیئر اٹ از ٹس از اٹ از، اٹ از کنٹریکٹڈ فارم آف اٹ از. سو ٹس مائٹیسٹ ان دا مائٹیسٹ اٹ بیکمز. طاقتور لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. طاقتور لوگوں میں یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور it becomes یہ بناتا ہے the throned monarch better than his crown. حکمران کو، یعنی یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ کو زیادہ قابل احترام بناتا ہے یہ اس کے تاج کی نسبت، یعنی اس کے تاج سے زیادہ اس کو یہ قابل احترام بناتا ہے. کیا چیز اس کو زیادہ قابل احترام بناتا ہے؟ دیٹ از مرسی، جو اس کو زیادہ قابل احترام بناتا ہے. His scepter shows the force of temporal power. جس کا عصائے شاہی کرتا ہے ظاہر اس کی دنیاوی طاقت. یعنی بادشاہ کے ہاتھ میں جو وہ چھڑی جیسی ہوتی ہیں، دیٹ از کالڈ سیپٹر. وہ اس کو ایک دنیاوی طاقت دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے. بٹ دا ایٹریبیوٹ ایو اینڈ میجسٹی، the attribute and awe and majesty wherein doth sit the dread and fear of kings. Where doth sit and dread and fear of kings رہتی ہے چھپی جس میں بادشاہوں کی دہشت و خوف. یعنی اس سیپٹر میں چھپی رہتی ہے بادشاہ کی، اس کنگ کی طاقت جو ہوتی ہے وہ اسی عصائے شاہی میں چھپی رہتی ہے. تو یہ ہم نے اس کے 2 سٹنزا کمپلیٹ کر لیے. انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے چلیں گے. تب تک خدا حافظ.